कहले हे जो जंदी अछि सही टाइप रो अछि ऊपर तो हां ऊपर अछि गाड़ी केते बाटे जाउछ पूरा ऊपर को 3 किलोमीटर होता 3 किलोमीटर चलो 3 किलोमीटर ऊपर बाहर माने को हे ऊपरटा न हां हैं ए पूरा कगी की हां ए पूजा पूजा सोई पड़जो पूजा सोईजु अरे व्यूटा देख कोन पे आसी जेटा तो देखियो गाइजु ना एटा देख हम केते उत्तर अछि 2000 फुट ऊपर होता न था देखु तो ना नहीं बता पहाड़ ऊपर गाड़ी चलाउ एटा पूरा पहाड़ ऊपरटा या ऊपर तो होता गाड़ी चलाउ पहाड़ थोड़ी जागा हां माने पहाड़ संबंध हां पूरा ऊपर हम चलते पहाड़ पूरा ऊपर चलते अरे हेठी पुरा हाड़ को पूजा ए ओकी की जियो देख पताका अछि देहमाली पताका इठू उठी सेठू से ଟିକେ चढ़ा हां ହେଲା हां रस्सी ता कोन इठू जी को दादा गाड़ी बढ़िया लाଗୁଛି गाड़ी साइड रे माने गाड़ी ऊपर साइड रे रोसई कले भी पवनटा बाजी पूजा भिडियोटा करे तो पांच लोग के नहीं देव वाली का भाई जे देव पूरा टॉप देव वाली अरे सही डाउ एटा वो पेंसर देखा जानता नहीं हां हम घर देखे दियो कोन एटे एठी दिबा ना चली चलो रोसे गुडी कर कड़े धरियो कोथरे कड़े धरियो मुदा को वहां तक जाना मित्र था उड़ और दूर में कितना तरीके से बनवा 8 लाख तो मुद्रा कहि जानिया को एटा आइले भी भलो क्या फर्क पड़ता है मार्केट के कारण ही मैं सुन रही चाहिए बेटा फीलिंग टाइम आउर जोर पपन हो हां जागर एठे थेतले तो एपड़ ना एका पपन सारी ये पूर्वरु से मसला इधर रेडी करी रख दूर ना करिया कि लोटे काम कला बोला कड़ई तो ताती की थिबो एकाले कस देले होबनी सतो हां कस देगी त कड़ईटा ताती की थिबो ना पुणी अधर कड़ई पुणी ये करो पौसम हां से हाथ टाइम लागो ना बेसी हां आपन लागो कत सतो कत भातरा बल गरम दिला हां
हाँ छतुआ करता ଖାଲି ଏଇଟା ପିଛୁ ଲାଗି ବସେଇବା ପାଣି ଏଇ ପାଣି ନେଇଯିବି ତ ଗୁଣ ବାହାରୁ କାହିଁ ଏଇଟା ସାଇତି ତ ନେଇକି ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଇପିରୁ ତାପରେ ହଉଛି ସବୁ ଛତୁ ଫତୁ ଭାତ ଭାତ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବି ସେଇଠି ଆସ ହରି ହରି ହାଏ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଓମାଳି ଉପରକୁ ହଁ ହାତରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଦିଟା ଧରା ହେଇଛି ତାପରେ ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଉପରେ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପୁରା ହାଲିଆ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ ନା ଯିବ ହେରି ତଳକୁ ହଁ ଏଇଠି ଥାଉ ହଉ ହଉ ଏଇଠି ଥାଉ ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଅଧା ବାଟରେ ପାଇଲୁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେନି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ चलो हिम्मत नहीं हारना नहले एत बाट आसिक फायदा कौन जदि टिके कष्ट न उठेब देखिए आस है ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଚलो ଚलो रो ଟିକେ କେତେ ବାଟ ଦେଖି ଚାହିଁଲେଣି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆସିବ ମ ଆଉ ଖାଲି ହେଇଯାଏ କଷ୍ଟ ହଉ ହଉ ଚलो ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନା ଆହୁରି ଏତେ ବାଟ ଅଛି ଯିବାକୁ ଟିକେ ବସି ପଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓହୋ କି ହାଲିଆ ଚାଲ
फाइनाली आसिक पहुँची गलु अधघंटा टाइम लगला सेमती देखा जाउछि पूरा ऊपर देवमाली आगे टे रेस्ट नब पानी पीब तापर जाई जगह पानीगिरी बाबू एटे जाइले अवस्था खराब हो व्यूटा देखिए नी रुह मागे बसी पड़े बस पानी आगे पिए देखी जाऊँ हाँ भाई सब आरोही जो चढ़ना बढ़िया लगुच रे लाइट आसला ये टाइम लाइट आसार बढ़िया हिंदी भल लगे मात्र 30 मिनिट रे पहाड़ चढ़ी 20 मिनिट जाके एबे केतना टाइम हैला देख आग टाइम देख देखिए केते समय रे पहुंचुचे व्यू किंतु बढ़िया लगुच मस्त व्यू आगे आगे आमे जो भाबिथिले रोसे साड़ी के जाइथो भाई स्टार्ट करसुंदी तमे गल्ला बेले हम लगेइछु अजे कल काई कोन हेछि कोन म हेटा हला सेटा हला हेटा लागिया थोड़े लागिला केते मिनिट लागिला गलो 30 मिनिट मात्र जीवागु पुर हां आ जाइबा जीवागु आसीबा घंटे माने हां जे कहिला तमे कहिला लुण के कोठु पूरा पुरु खुशी वाले नहीं अरे हेती केलु गैस बंद होइनी भात तो करी एथरा भात अवस्था सेई पैसा रे तो सेई पैसा रे सुना तोर बर होला तोर बर तुम हेटा कई पेज गालिलो
ଆଉ ଆଉ ବୋଲେ ପେଜ ଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏରା ପେଜୁଆ ହେଇଯିବ ପେଜୁଆ ହେଇଯିବ ନା ରହିଲେ। ଆଉ ଏରା ତାକୁ ବାଇରି କରିଦେଲୁ ଯେ ଭାତ ଘରୁ ବସିଲା କମ ସେ କମ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ହେଲେ ବି ପେଜୁଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏମିତି। ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବ ଭାତ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏ ଶୁଣ ଯୋଉ ପଇସାଟା ପାଇଲୁ ସେଇଟା ତମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହବ କାଁ କରିବେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ କି ତମର ସିଏ ସବୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ କେମିତିଆ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୋ ଦୀପକ ନା ମାରେ ସେ ଗୋଟେ କହୁନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ତମ ଜାମୁକୋଳି ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ହେଠୁ ଚିହ୍ନିଲୁଣି ହେଠି ଭାଉଜ ଆଇଲେ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି କୋଉଠୁ ଆସୁଛ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟେ ତମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଝିଅଟେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ହେଠୁ ମତେ କହୁଛି ଏଠି ଦେଖ ପଛପଟେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତ ଜାମୁକୋଳି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ହଳଦିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଯେ କଣ କହୁଛ ଏବେ ମସଲା ପକେଇବ ନା ଏମିତି ଧରିକି ଥିବ ତାହେଲେ କାହିଁ ଧରିଛ ତାହେଲେ ଧରିଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଆଖିରେ ଟିକେ ପକେଇଦିଅ ତାକୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅ। ତମେ ଶୋଉନା ନା ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ହଁ ବାସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆମେ ଆମର ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ହେଲା। ହଁ ବାସ୍ନା ଆଇଲା ଏଥର ବାସ୍ନା ଆସିଲା ନା ସବୁ ତ ହେଲା ଆଉ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ଏମିତି ଦିନଟା ଗଲା ଆଉ କଣ ଏମିତି ଦିନ ଗଲା ଆଉ କଣ ହଁ ହେଲା 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 ହେତିକି ରୋଷେଇ କର ଆଉ କରନି ବହୁତ ବହୁତ ରୋଷେଇ ହେଲା। ତମେ ତ ଏଇଟା ଛତୁ କରିବା ବଦଳରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ କରିସାରିଲଣି। ଖଲି ନେଇଯିବା କଡ଼େଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ନେଇଯା ତମର କାଟିକି ସାପ ତମେ କାଟିଲ ନା ଧର ଟେକ୍ ଇଟ୍ ହେଇଛି ରେ ଧନ ହେଇଛି ଭାତ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେବି ଝିଅଟା ଛତୁ ତରକାରୀ ଏତିକି ଭାତ ଦେଖ ଭାଉଜ ତମ ରେଡି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଡଙ୍କି ଅଛି ଡଙ୍କିରେ ବାଢ ହେଇଛି ରେ ପୂଜା ଧନ ଏଇଠି ଦେଖ ତମେ କେତେ ଖାଇବ। ଭାତ ହେଇନି ଠିକ ହଁ ଭାତ ଖାଇଦବା ଚୁଟା ଚୁଟି କରିକି ହେଲା ଆଉ ବଳେ ସାନ ଭାଇ ଭାତ ଜିଅନ୍ତା ମସରୁମ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ନଳ ରାନ୍ଧଣା ହେଇଛି। ହଉ ହଁ ଇଏ କଣ ଲଙ୍କା ଏକାଲେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଦେଇକି ଚବେଇବି ମୁଁ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଦିଆ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ତିନିଟା ଦେଇଛି ନା ହଁ ଗୋଟେ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ହଁ ସେଇଆ ଆମର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଖାଇଦବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ହଉ ବହୁତ ଗପ